Sure. Feck maar wel, Emerson. Hey. Kevin schon. Mac? Oh God. I wish I shouldn't have made a hensige perspective. Well, actually, that is a free. Like, what is your mission? Was the lane or a flight? Oh yeah. Fun to like breakfast, Emerson. En ik weet je dus de breakfast ervan nog gaan doen. An taobh ealach timpeall sin se bhealach ná cuid des na offshore funds a eistriú isteach sa tír seo. Ba nóna sin sin fáinna íc. Beidir go sin sachsa ar fáperach. Ceapan se go meach muid atágáil seans ar mhór. Cén fá, siar go airigh chéine. Ba tu rálam san nach féidir an taistriú seo dhéanam faoi cheilt? Brenna, tá sé be lár fisrúchan faoi chósaí income faoi láir. Nis, má heasan sim airigh dibe amach as an gná. Well, beidir go dócha dís webe luga. Aber méidir am a bhealach. Wat tu rálam sa nach féidir techt ar an airigh te? Ní hen rotha mar á go Ní te sá má bhealach. Tusa an saneolaí sa gnó se. Seo bheith an tain chance a bháin atá. Cetal a rád sa faoi bhean. Brenna haig tá brónar amach ach mar a dúirt me hána bheith muid atágáil an nimmarcha go hens. Me hén san áibh. Bheith muid brenna ar héir mu prísún gáil leannach mu dearin. Gus díra me sé méid se le sa bhealach. Níl me se go le cheasan se a brenn ar mo go nó ag imach le sró. Chun tú me? Moet je benissen naar Jolien maken en verroespers. Keert? Nee, ik heb hem herro. Zacht dan naar de gast toe heen hecht ik het echt in de roosjacht. Nee, ik mij die op niet slecht schulden. Oh ja, wel wie zijn hier kerkelorak en weer een chat gehoord zo, wie zijn meet. Oh, Wel, slaan. slaan we nissen. Kom maar niet hier wat je worden, ik heb maar te tassen jou. Oh, yes, maar dat jij die nou nog ook ga je bij me stor. Bij Liesje Banje, ik heb net de hal. Oh, weet je. Kijk, wat als ik eigenlijk wel stor. Trietje worden. Te mijn mastera. Maar. Is Jack wel crazy go Robbie Buck dan mijn libli en is. Nach wil sam Eileen. Ach, skeer wint ze tamek je mocht stor. Ach, kon je kent hem mijn tijd aan die Sarah. Dat hoort Tracy shocked. Wel, een ooster a light, de Kurman radio popular Marish. Agus cymati si sin grachach me. Hol me sin Eileen stor. Agus fair play wat. Stoig me sé deachar a dasach. Manam nach goine moet je mór an an jelóras nach morbe. Vanessa, hi. Brenna, wacht Liam not Ní host radio pobl, agus near go host of flesh. Oh, Vernie, Liam, no, ní acker. Frika. Ní lang me gar godach even pe piste nona. Well, that's all right. Come size cried sort. Oh, yeah, no, we should have just near could me more on her air. Oh. She anniversary Robbie and you thought that thing. Oh, Vanessa, ta bron am rimad zarmar glanar. If you go chine med. No, that's all right, Vernie. Listen, can I miss you much to Mac? My ekam Liam Jerry Milesh grow to Waloric. Oh, Brenna, na bak fi sin, sure. Can I kiss your more? Agus alarm letter ball, right? Okay? Or ball, Vernie.
Well, sílim go bíon chuile hórtach má hagann si bhar éon dúlédí eile, beidir go seolach si chugam iad. Seo híad na chochracha. Bhil na bí buí bíart na cinnte go seálamid is stopfagad. Well, tásúla nach chu tú tuairt éon chápa sí bhain leis an códlach se neach leat. Bech sag mar sé sin míleach. Na bích éon imní orsa a cha trína, tá fismach ratha agam sa chofhada sa bhaine si le cúsaí dlí sa cholacht seo. Ógus rudháin eile, ní dóilen gomach bud ná chud stofa cheol le ra thugad. Méid ní dóilen gomach butcher agad. Céirt. Tá sé cearca leorí híle. Breine a cha trína. Beidir go gapan tú gneanna tú amadána machas amach Jamesa. Ach is 8 leomar rá nach bhfuil amadána bí ceangaide leis an scéil seo seachas tú héin. Ó, mar sinné. Nílas am néintach muinte na háite se leat. Má nach bhfuil is ag muinte na háite céad a hálíí is tíhann seo seachas an méidir chleisin siad na dolamachar an éir. Meúna síle. Cén duine le dearndaí a bhaine amadán ceartthó féin beir éir, ha? Well, tá ag dia a chatrína ach caiig rá androch híl agat san or bhí tú de fáiste le bheith cho binebach seo. Ach an rud a heistí bhfuil mar rá gúil trór agus dúrú cuí riochttar agus an stáisiúil seo tríthe tá agam sa héin. Ach farír ní higann sibse an téasóg é sin. Le go anú gáiríart sa feidir. Tá sé fáilte leháire. É certification a chu séítach. Stop feidir. Stop feidir. Tuchaún i breanúir. Ar becha deála í stop patáta is buid. Well, fair play I bus nar lá go díisib. Ach go dtíhanna bhí sam gúna gníonna tube. Cenne chadí? Ná fear bocht na bhuiine chuáil le ceúhir mar tá sé bailú mar a chochalíige seo. Cheappaní léúr. Tá do bháinna leis leidirna feidir, duna cinnte chuir náid cholaí, Tá muid úfasach bisín se hála ríd. Has nach le mar foiide dohil. Hí le go ná tuna se agus láh a chráile agus a dhéanana suas leis, ní céal bheith gar goin fiúr seafóid mar seo. Fear má ná gan trúpáidir riamhain. Go grain se láimh le se be. Creice tá tú ná jo. An táharáid bradach a dúr go spiadúir bhí mar hin seannahéid. Ní bhaim me sé sin ófeitir. An seanú. Na cinnte nach níor téhhaid mar bfuil bhí fácinnte go lerá. Ar a cáthda ce tá na troid na mámúil a récha. Caim marrá go gurinn se aíntas ar an mólaisteile caiintear a gcuise. Cean trí go chláibhil tú éid? Well, baide níle sam fút sa feidir a cha fad agus bhhainn se lamsa. Ní bhéine ggéar go de cholíí nó chahan head mar háiseach go bracha ríist. Bháide, bháide. Dí gáhhaiteach. Hiya, Connor. You're a make sulat again, I'm shugging lay. So, you'll toss us off the mayor color. Tá mars gná. Go you will loan which, that don't on the verge. Nah, fan chin to the cat. Well, the brother Neil Tom and Shaw. Now, roach you like to make sure it's a dark room in you. Can I tell you, actually? Neil Om get the in and the lane, there's a shacks and jowl dark room shin. Prioritizing a hug and she there, Tommy Capel. Come on, okay. The second will rud egg in a carastit. H2 Hain agus Tom amach? They tie in a row. That's the might laugh we. Fish a shaffojak. Fi couple of fuckle laddering. Well, I'm Celestian or either. He listen to come in age. And rud is massive we know. Captain Gerbe Tom and fired them. He listen to come cared behiart them a yenafui. Will I say Gumrahan to my chefway? No. Ní dóilm go bhfuil isige kick chud daine a rihan sé selam. Well, an rud a bholan go sé dhéana ná éon se go. Héigeh sé. Agus ní begus agat. Beidir go mar an séar an gcuí céine le tain. Éascé sin ará. Ach man mar an sé, céir a dhéana mé an sin. Ja, ach man in sin tú. Beidir go méid sé roi dhéanana goachchan se. Agus an sin bhéh an á féad go dóirt. Na ceapan tú. Sé toch geen even ruddy maag. I mean, creamde. Je moet hele drill or Robbie. Ik ben niet sure. De hele is blij aan de water. Blij Mario, eh? Moet niet in de kinderen lief.
Uairnta táiríonn rudín ar nachfuil súló. Sin hála dúine. Ja, ach go go teaisteach. I mean, tuchas le go le spirit a dark le chéile na John Keith. Líam a chrí le spéis ar ceartú. Ja. Kan go mé resist mo getten. Na go tú cínta de tain. Gan mis. Come over my crack at your foot. Chodide. Agus wel, het weer de nebels zo mag het. Is je freisin? Liam, má tá tosa dá riúir a frí cuasaí adran. Tás go gaiithú sin de bharnaí. Liam, in áíre, caiithú in sin tí. Is cabhfuil am mí. Is mí heastí mí a ghartú, go háirithe agus tas sa scéal. All right. Ní sem dinne ceach leor. Wat je besteed? Hallo Jerry. Oh, hallo Patrick. Heb je waar? Nou, we zijn nog scheelvader en aanvroeg hemels. Waar? Het hebben we dan niet nooit. Dat is gewoon een kort heeft toch niet toe. Ja. Wel, de manier net en is. Ik heb een koppel fokkelen waar we lekker olie in zetten. Oh, zeg. Oh, tegen me. Ha. Aan moet je wachten om je. Dat job uit.
Tá má hanga caiam sa se bhe nó bhaidin I gur a smir ní céide chus dána chuigean. Bhí se chu raim be mu náí chatta an nasal. Lá má hadú bhacht néirín táhfuil. Tá tú se bhuiit. Cholín? Well, Cholín, tá saman sgurúr chéan a bhíor a daine agus. Nach chun grúí hanig siad. Tá sé go lút go mór ar bháil. Brenn se feidir mar sí máir a chuirn teú tá tar san neisced. Níl mis gal sí sem glóna go aanaan agus ní me go le lábhachán reis ag go siúpachan air. Well, níos dúirtúra dí bhí an gaúnach agus horta se go móra. Béidir gurúra sa feidir a chuir a laid dunis me níirne agus bhí sé thar am ag duine chéint eile gáilegus a níorníteocht. Ha? Agus cén chrathútáid sa gur a Seán Francesco gur a sena spiadóid. Mar go bé maithir héin a dútla me fearr na rinne sé bhré go riamh. Ó, Cripes. Anna má sin níirne. Caifar seaar an be, cai déir gáil sé scéil se choíon, ce díananas muid meastó. Well, an péad a bháinna dé tá dhéanamh faoin chur ar súla go bháide. Ó bhfuil agus éirí an nálaíon táras chun bheith chur suas deacht chuimreachán na bhfuil céal ná rééisú le agus an sin. Cuimró mise a le réis ag siúpa. How's there? Connor. Tom. Gnóthach fecin. Yeah, tá má habre chu éis seach go némo. Beidir gháil leat imeachta le heideach nar tá críicna seo. nó graim le nithe. Tá sin éid sa bháile tuair dara go Dylan. Well, a chun fiúnéin scuise, ní an táma go. Tá túfas a déine go. Right, Tegan. A se céntaach a dhéana chuúplaíoch. Tá sé tiltte go hééis an áinú rémo. Go maiid mar sin. An bhaine mé an seo leat? Tá sé tá sé go mágat, Tá mé gurí seo glan agus be mé leit an sin. Brandon, Tom. Fin ihe réir. Tá brónar. Na bach, déan dearmad is. Tá brónar am sa go maiid. Tá an Dylan an taine was Peter Pan. Go le maith sé óga. Fim de réis a gcuí chéana hééis an tispátas, gean sin bhaid. Bní mama bhí ar an bhin. Well hanrad oké? Níl. Tá sí thar bheith trí na chéile. Tá gachar ag tacht mula chuthaí agus tá sé héana agus dead ag trid an tam ar fad. Mar an sin scialúra bí? No. Tá sa dad. Ní féidir leis job a chuinál. Margaret Ward. Bhear tú scarrt teáí. Actually, Angela, an bheith tá garíon chum. Well, dhéana mé dhéart, go sin gar? Well, tá sí ag géirí tacht ag grosanún ar cuat a bheit cúpla lá an tachtain se chuún agus well, bhéadach sí fanachtain seo. Cinnte? Bu sin go bré? Tá seamra Jason fála go bí. Gur míle maithe, Angela. Tá tú ionintach ar fad agus feici mé chuige go mé si das múnta, oké? An mé sé cear leir a taig? Na bhí buir bh héag, an teama se dom. Vodka and Red Bull an sin Denise. Double. Oh, bhfuil sélan go láiste chu donna sin na léanta seo. Brenna, níor tháinig mé isteach chun cóhá a bheith agam leatsa. Anis, vodka, double J. Sorry. Tom? Yeah? Tá tíad man rud eile rálaat? Se leid, tá mé géistecht. Well, le cúpla seachtain na nuas. Well, tuige man is cé chu táhachtach státa dom. Na ceap me go ná roiing mar seo faoi gunnar bit. Tuige man is sé. Tá san go bhfuil an ceann anhairt. Well, ní fearchas bheith himneach. Mar chuma bí. Fi fatsis ar mé rá. Leat sa huslam héin. Ja, well, ní rud éis cí rá, Tá sé ráid sin is seam. Ar énos, chunas tá chuirsaí dul raig an seo?
Mar thógaite ar duine be héala. An téanad an isteach ar steachar ná, cén ag ringraf a chuir mé ar clúdach na láir. An ní seo hiad? Siad, yeah. Brenn ar an chláin sin. Tá cheappa go mé molú nó gógad. Ceirt go dtíir go tasáid. Picú a bhín óch rud a cinint I hasan do rud a cinint persanta a hiad. Smain smú sin, rud a cinint persanta. So, get bhíon deoch sin? Conor? Yeah. An deoch mar sin. Sean sa bhíoach fear deoch a lána bh chéin. Asún is chuir líimsú ar maidin. Cháilte an crackar fad le Laura sa ríist. Well, ar bhalaís mai narú seán, ar dí alca leor ma bhísid. Ar léag as má bhean. Ha, éis nuú ar fad úr selamsa. Man an fór se láirt bhí tilsacha. Mar sin he mohím sa céal canta fan dáir a mise. Cap an síle. Níoch bailach bháin timpplairs, bhain muidir bhd ceart. Éis sin nú muide. Ba dead níor se go le cean seáil amsa. Ar bhis to live my him if go lúda. Thanks. Ó tá brnarm. Á mai joc agaí. Ná, tí go bre ar sílaat. So, ladies. Ken Queen will and see Alicia. Tá Quilla Road Rosie in the garden, Glackham. Ní dóide go mai chollehort Rosie in the garden nach le an siúd ar maidin. Well, being on sale in a yawl the quid again. Anna crua ar fad. Agus, sullen yenig me jarman there a Katrina. Co gorgeous. I sucked my yad Vince a ogal nor rinna. On Buckmore a hanum. I think what the hell to go to the show now. And Neil McRogger nev at on him hen. Nero wem piece of crack. Taking shift. Oh no. Nero shishin Lord this should. No. Has to woohee and serious relationship of Adrian. Oh, I saw Sarah den the kids. Nero ain't god the unit. Nero and never. Rinne. Sin é an cinenne a rinne sí. Ó, an se go seoceart an go léimáid. Seoceart anna? Well, tá brón arm. Go chuir mé seachar bhar ihe jaas compórta. Ach just híl mé go méid simach ríise. Mar gur seo é sibh. Ó, gus céirt go tíireach tá gceiste leis sin. Ní leannach gur ceap mé. Go méid simach go ólas áil ar an abortion referral service. Atá le fáil in Armália beag seo. Céirt? Se. An abortion referral service. Atá le fáil an ar Dr. Áitiú. An diggin tú lear an is mé. Cad bhí le roiid cólín sin na sclabera? Wel, ni lan am aml siŵr le lawtlach gyffoelach yma mae'r oed ysio til. Fel y fedr ma fer. Esach ti'r tabod yma cha hebdi gyda hi. Wel, am nhw oed, ta siar galiwn teir caswla ta un. Ta sig yma gyrwyd siarad i gorta hwys ta affiala. O, mwys. Wt le hech stechan siam samorych o goli lisgel yma wyl masren. Wel, ni rwyd siasyn, nes. Ni rwyd. Na bwyler. Sy'n un nes til y gwydig yn til. Stoi nach ti conar o morich na lan o gisyn. Bydd eto to ger roel yma fedr. Wade, Siachan, edrych o Friachan, bych ffeidad ma fan. Mae bych crod o chwil a siafwyd ma sen. Se cercol o ret sa fedr. Ni fwy dy hyn sian ar i fi siacaint. Ach ni dawt y be amsa fwy, ach ta crwy chwli no cochon sy'n ho crwelish no cloch o glas. Wad. Mae bych caint ma sen. An ni'n tadel a togol sy'n chwli. Ma'n gymaid i gyfach o braharoi. Mar chil a chwyn yn agwy.
Right, sin déinte. Tá mis dulú a chola. Tá tu ceart. All right, you I. Na sílan tú goil a héol tógad sa? Hil, wedi go lana mae'n tynel i fe, ia? Sy'n noch yn wyrsa. Gerddi, siap o gosyn i fe, ha? I'r taigor yn lian ffob o llanaf bod ti'n gwsgaici sio. Gert? Mae'n hwn gygian o'n iach am oed, fi yn y mani'n marach moed. Taigor dy rhaen i ger y cwn orta. Ta sa roi unis. Ta chach agi, til i dewle agi. Ba mae?